फूल बड़ी, राशि बड़ी, नड़िया बड़ी, लिया बड़ी एमिति केते प्रकार बड़ी आपण मैंने निश्चय बनई किंतु एमिति परिबा मसला बड़ी केबे बनईचंती कि जदि बनई नांती एमिति थरे बनातु भारी स्वाद। दर्शक बंधु समस्त को करुछि मु प्रणिपात माँ गेलु हांडीशाला को आपण मानको बहुत बहुत स्वागत। संपूर्ण नुआ शैली रे नुआ प्रकार परिबा मसला बड़ी आसंतु करिबा प्रस्तुत। दर्शक बंधु एठी आमे परिबा बड़ी पई किछि पनीपरिबा नबा जहाँकि मुझे नहीं फूलकोबी, गाजर, कैप्सिकम, बीन्स, धनिया पत्र और टमाटो पनीपरिबा को भल भाव धोईके टिके कड़क रखीदबा। एठी मु नहीं गोटे गिनारे गिने बीरी ताको भल भाव राति सारा बतुरेकी रखीदेली। एठी भल भाव धोईकी मु रखी भल भाव बतुरिबा दरकार बीरी। ता सहित आमे नबा मुग डाली, बीरी डाली सहित मुग डाली को मिसेईकी आमे पनीपरिबा देकी प्रस्तुत करिबा बड़ी एते स्वादिया लागिबो। एथिरे साधारणतः आपण माने तरकारी प्रस्तुत करि परिबे बहुत बढ़िया लागिबो। एठी देखंतु मु जेतिकी बीरी नेइचे सेतिकी मुग नेइची। मुग को 4 घंटा पई बतुरे देइथिली। एबे बीरी आ मुग बढ़िया भाव में बतुरी जाइछि। एबे आमे बीरी आ मुग को पूरा पूरी चिकण करिके बाटिबा। आपण माने तो निश्चय बीरी रे बड़ी प्रस्तुत करिथिबे। जदि मुग रे केबे प्रस्तुत करि नांती माँ गेलु हांडीशाला चैनल रे अछि मुग बड़ी। आपण माने निश्चय जाइके देखंतु आ प्रस्तुत करंतु बेस स्वाद। एठी देखंतु बीरी आ मुग देई सारिबा परे आमे दबा 1 इंच खंडे अदा ताको भल भाव में धोईके चोपा छड़े सारिबा परे छोट छोट खंड करिके काटिके पकई दबा। अदा पकेबे बहुत बढ़िया बास्ना आसीबो। ता सहित राग पई कंचा लंका मु नेछि 4 रु 5टी आ किछि धनिया पत्रर डांग नेछि। धनिया पत्र अधिक नेबेनी, तार डांग गुड़िक नेबे बहुत बढ़िया बास्ना आसीबो। जेहेतु आमे पनीपरिबा मिसेइकी प्रस्तुत करूचे एई बड़ी रे आमे विभिन्न प्रकारर पनीपरिबा सहित भल बास्ना पई धनिया पत्र मध्य निश्चय पकेबा। डांग धनिया पत्र देले टिके अधिक ग्रीन देखा जिवो, सेति पई डांग धनिया पत्रर देकी 1 चामच दबा जीरा, स्वाद अनुसार दबा लूण आ जे कोनोसी बड़ी प्रस्तुत करंतु सेथिरे निश्चय हेंगु पकेबे बहुत बढ़िया बास्ना आसीबो। ता सहित मु एठी नेछि बड़ नाली पाचिला टमाटो 4टा ताको भल भाव में धोईकी छोट छोट खंड करके काटिकी मुठी दे देछि। एठी बिल्कुल पानीर व्यवहार करिवेनी। टमाटो रे जो पानी थिबो सेथिरे बढ़िया भाव में बाटी हे जिवो। देखंतु बेसी भी पानिया करिवेनी कि बेसी टमाटो मध्य मिसेइबेनी। एमिति देखंतु भल भाव में बाटी सारिबा परे जदि भी टिके हल्का पानिया हे जिवो आपण माने याको हाथ रे बिल्कुल पारिबेनी, जरी रे पारिबे बहुत सहजरे। एठी देखंतु किंतु बेसी भी टमाटो दे देले अधिक पानिया हे जिवो ए बैटरटी, जहा फल रे कि आमे पारिला बेले पूरा फ्लैट भलिया हे जिवो, भल भाव में बॉडीर शेप नबनी। सेथि पई आमे एठी 4टा टमाटर व्यवहार करिछु बीरी आ मुगर परिमाण को देखिकी। एबे ए सब देके भल भाव में बाटी सारिबा परे ताको 5 मिनिट पई भल भाव में फेंटी देबा। जेहेतु आमे टिके लूण पकेइचे बहुत जल्दी फेंटी हे जिवो, बेसी समय बिल्कुल लागिबोनी। एठी देखंतु केते बढ़िया भाव में फेंटी हे जाइछि, पूरा 2 गुण हे जाइछि हमर एठी बैटर। एबे ताको टिके कड़को घोड़ेकी रखी देबा। एठी आमे पनीपरिबा नबा। मु एठी पनीपरिबा रे नेछि 6-7टी बीन्स ताको भल भाव में धोईकी छोट छोट खंड कर देछि। आ 2टी गाजर ताको मध्य चोपा छड़ेकी छोट छोट खंड कर देछि। आ गोटा कोबी मध्य मु नेछि एठी। तापरे आमे सब एतिके पनीपरिबा नै सारिबा परे आपण माने चाहिले बंधाकोबी भी नै पारिबे। एठी दे देबे ए पनीपरिबा रे पूरा गरम टकमक फुटुथिबा पानी को पूरा गरम करके फुटे देबे। जितेबेले पूरा पानी फुटे जिवो ए पनीपरिबा ऊपर टकमक गरम पानी पकेके घोड़ेकी रखिदेबे मात्र 5 रु 7 मिनिट पई। एमिति हेले कोन हबो ना पनीपरिबा टिके बढ़िया भाव में नरम हो जिवो, किंतु बेसी सिझे देबेनी, जार कि बास्ना स्वाद बहुत बढ़िया रहबो। एमिति जदि टिके हल्का आपण माने टिके नरम कर देबे पनीपरिबा, ता सहित पनीपरिबा मध्य भल भाव में एठी धोई हे जिवो। एबे देखंतु पूरा 5-7 मिनिट टकमक गरम पानी रे सब पनीपरिबा पड़ी सारिबा परे ताको बाहर कर देबा। आ बाहर कर सारिबा परे ए पनीपरिबा रे जेहेतु पानी अंश लागिछि ताको टिके गोटे सूता कपड़ा रे बा टिके मोटा टावल रे आपण माने टिके पोछि देबे। एमिति पोछि देले आ पनीपरिबा रे बेसी पानी लागिबोनी कि हमर बॉडी बेसी पानिया हबोनी। एमिति रे हम जो टमाटो बाटिचे हल्का पानिया रहिबो हमर बैटरटी, किंतु ए पनीपरिबा को भल भाव में पोछि कि नेबे। ता सहित जल्दी मध्य सुखी जिवो जदि एमिति पनीपरिबा को भल भाव में पोछि देबे। एमिति परिबा को पोछि सारिबा परे आमे कोन करिबा ना को चॉप करिबा।
ଚପରରେ ଚପ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଗ୍ରେଟରରେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବେ ବା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ୟାକୁ ବାଟିବେନି। ବାଟିଲେ ତାର ବାସ୍ନା ବିଲକୁଲ ଭଲ ରହିବନି କି ତା ସ୍ୱାଦ ବି ବିଲକୁଲ ଭଲ ରହିବନି। ଯେହେତୁ ଅଦା, ଜିରା ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ର ଏସବୁକୁ ଆମେ ବାଟିଦେଲେ, ଟମାଟୋକୁ ବି ବାଟିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପନିପରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବାଟିବେନି। ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ହେବ ନା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଚପ୍ କରିକି ନେବେ, ଟିକେ ଦରଦର ହେଇକି ରହିବ ଏ ପନିପରିବା, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ। ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ତରକାରୀ କରିବେ, ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଗାଜର ହଉ, ବିନ୍ସ ହଉ, ଫୁଲକୋବି ହଉ, ତାର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ଆସିବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାନା ଦାନା ଦେଇକି ଦେଖାଯିବ ଆମର ବଡ଼ିରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବିନ୍ସ, ଫୁଲକୋବି ଆଉ ଗାଜର ଏସବୁକୁ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଚପ୍ କରିବା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ମିଶେଇକି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଗରମ ପାଣିରେ ପକାଇବେ, ବିଲକୁଲ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକାଇବେନି। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଗରମ ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲେ ଟିକେ ଅଲଗା ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ ତାର। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚପ୍ କରିକି ଦେଇପାରିବେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ। ଏଠି ଆମେ ହାଲକା ନରମ ଥିବା ପନିପରିବା ସହିତ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ଏମିତି ଚପରରେ ଚପ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଚପ୍ ହେଇଛି। ଏମିତି ଚପରରେ ଚପ୍ କଲେ ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ବି ଆସିଛି। ପୁରା ଟିକେ ହାଲକା ଆମର ଧଳା ରଙ୍ଗ, ତା ସହିତ ଟିକେ ଟିକେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ଆସୁଛି ଗାଜରରୁ। ଏମିତି ରଖିବେ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ମସଲାଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆମର ବଡ଼ି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନେବା 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ଚିନାବାଦାମ, 1 ଚାମଚ ନେବା ଗୋଟା ଧନିଆ, 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ନେବା କସୁରୀ ମେଥି। ମୁଁ ଏଠି କସୁରୀ ମେଥିର ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ କସୁରୀ ମେଥି ସିଧାସଳଖ ପକାଇ ପାରିବେ। 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା, 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ, 2ଟି ଗୁଜୁରାତି, 2 ଖଣ୍ଡ ଡାଳଚିନି, ତା ସହିତ ଲବଙ୍ଗ 5ରୁ 7ଟି। ତାପରେ ଦେଇଦେବା 1 ଅଳେଇଚ, ତା ସହିତ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ନେବା ପାନମଧୁରୀ। ଏମିତି ମସଲାର ବାସ୍ନା ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ରହିବ ବଡ଼ିରେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ଦେବା କିଛି ନଡ଼ିଆ, ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ନଡ଼ିଆ ବା ତାଜା ନଡ଼ିଆ ବିଲକୁଲ ନେବେନି। ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆଉ ସ୍ୱାଦ ରହେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇକି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏସବୁକୁ ମିଶାଇକି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ଏଇସବୁ ମସଲାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ହାଲକା ଦରଦର କରିକି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବେ। ଏତେ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ଏ ମସଲା। ଏଇ ମସଲାରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏମିତି କରିକି ରଖିଦେବେ, ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ଆପଣ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବେ, ସେଇଥିରେ 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନାକୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମସଲା ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଏଇ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡରେ ଆମେ ବଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ପରିବା ବଡ଼ି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ବିରି, ମୁଗ ଡାଲି, ଟମାଟୋ, ଲଙ୍କା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଅଦା, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫେଣ୍ଟି ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚପ୍ କରିକି ରଖିଥିଲେ ସବୁ ପନିପରିବା, ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ସେଇ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଏତେ ବାସ୍ନା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଟମାଟୋ ଦେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ବାଟିଥିଲେ ଟିକେ ହାଲକା ପାଣିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ପନିପରିବା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା, এই ବ୍ୟାଟରଟି ପୁଣି ଶୁଖିଲା ହେଇଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ହେଇକି ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବଡ଼ିକୁ ପାରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁଠୁ ସହଜ ଉପାୟରେ ବଡ଼ି ପାରିବା ଏତେ ସହଜ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ପାରିଦେବେ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଇ ବଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ଜରିରେ ଦେଇକି ପାରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବଡ଼ିର ବ୍ୟାଟରଟି ପୁରାପୁରି ବହଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ହାତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଡ଼ି କରିକି ପାରିପାରିବେ। ଆଉ ବଡ଼ି ପାରିବାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ବଡ଼ି ପାରନ୍ତୁ, କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏ ଯେଉଁ ଜରି ଥାଏ, ଅଟା ଜରି ହଉ କିମ୍ବା ଅଖା ଜରି ହଉ, ସେଥିରେ ପାରିବେ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇକି ବଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଥାଳିରେ କିମ୍ବା ଟିଣରେ ତେଲ ଲଗେଇକି ବଡ଼ି ବିଲକୁଲ ପାରନ୍ତୁନି। ଏମିତି ହେଲେ ବଡ଼ି ମାତ୍ର 15-20 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ମେଲ୍ ଆସିବ, ଯାହାକି ଖାଇବାକୁ ସେତେ ଭଲ ଲାଗିନଥାଏ। ବଡ଼ି ବିଲକୁଲ ତେଲ ଲଗେଇକି ବଡ଼ି କେବେ ବି ପାରିବେନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜରିରେ ଏଇ ବ୍ୟାଟରକୁ ଦେଇଦେବା। ଅତି ସହଜରେ ବଡ଼ି ପାରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଆମେ ହାତରେ ପାରିବାନି। ଏଇ ଜରିରେ ଦେଇକି ଗୋଟେ କଡ଼ରୁ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ କୋନ୍ ପରି କରିଦେବା, ଉପରେ ରବରରେ ବାନ୍ଧିଦେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ବ୍ୟାଟରଟି ଆଉ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଡ଼ରୁ ଟିକେ ଆମେ କଇଁଚିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଣାଟେ କରିଦେବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ବଡ଼ି ପାରିପାରିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ପରିବାକୁ ଟିକେ ଚପ୍ କରିଛେ, ଟିକେ ବଡ଼ କଣା କରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ପନିପରିବା ବଡ଼ି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପାରି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଲୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ି ପାରୁଛି, ଏତେ ସହଜ ବଡ଼ି ପାରିବା। ଆଉ ବଡ଼ି ପାରିଲା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଅଟାର ଜରି କିମ୍ବା ଅଖା ଜରି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏମିତି ହେଲେ ବିଲକୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ତେଲ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆରାମରେ ଏଇ ବଡ଼ି ଶୁଖିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ହେଲା, ଆପଣମାନେ 6-7 ଘଣ୍ଟା ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଦ୍ୱିପହରେ କ'ଣ କରିବେ ନା,
ना ओल्टेइकी रखिदेवे ए जरी को जहाँफल कि तलपटटी बढ़िया भाव में सुखीज एमती संध्या बेलू आपण मानकर बड़ी ऑटोमेटिक जरी खसीज आपण मानक बड़ी को झड़ेबा खसेबा पड़ोनी देखु बड़ी पूरा पूरी प्रस्तुत हो जाए संध्या बेलू तापर दिन आपण मैंने आउ गोटे खरा देदेवे गोटे वर्ष पर्यंत रखिकी व्यवहार करेंगे एमिति नुआ प्रकार बड़ी थरे बनातु एते बास्नायुक्त एते स्वादिष्ट आपको आलू पकईकी झोल करें मसला झोल प्रस्तुत करंतु खातु समस्त को खुआतु आज प्रस्तुति केमिति लागिला विनम्रतार सहित अनुरोध निश्चय जनइबे भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने सहित हाइप करदेवे पुणी देखा आउ गोटे चलचित्र आउ गोटे नुआ व्यंजन सहित जय जय जगन्नाथ।